لله. هذا الوقت اللي يقرأ فيه السيد أحمد مناسب لما نحن بصدده من حضور حول سيدنا الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم قدس الله روحه ونور ضريحه وعاد علينا من بركاته وبركات أسلافه ومن جاء من بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab yang dibaca oleh Sayyid Ahmad Yusuf Al-Hasni dari kitab Sabilul Idhikar sangatlah pas dengan momen yang sekarang kita berada di sini, adalah hauliyat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. الحقيقة أننا في زمان يغلب على الناس في أنهم لا يريدون أن يسمعوا ذكر الموت. Kita sekarang ini pada zaman yang mana manusia ini tidak suka kalau mengingat mati. هذه الصفة من محاولة تناسي الموت موجودة في كل عصر، معلوم هذا. الطبيعة في النفس الأمارة بالسوء أنها ما تريد تتذكر أنها ستفارق ملذات الحياة. Sifat ini adalah setiap zaman orang tidak suka selalu melupakan dengan zikir kematian ini karena akan menghancurkan semua kelezatan. هذا في كل زمان من لدن أبينا آدم من أيام أبناء أبينا آدم إلى زماننا هذا حتى يرث الله الأرض. Ini adalah semua zaman manusia tidak suka tentang zikir maut dari Nabi Adam alaihissalam sampai zaman kita sekarang. ولكن في زماننا هذا في شيء أضيف على ما كان عليه البشر مما هو من طبيعة النفس الأمارة بالسوء. Tapi zaman kita sekarang ini lebih besar lagi karena kondisi manusia yang mana selalu diajak kepada hawa nafsunya. أن من يعملون على إغراق الناس في الشهوات والرغبات ليحولوهم إلى مستهلكين للبضائع يريدون الناس ألا يذكروا الموت أبدا بس خلاص يغرقون أكثر وأكثر. Maka manusia pada zaman sekarang ini tenggelam kepada syahwat, tenggelam kepada hawa nafsu sehingga bahkan manusia ini akan seperti dijual belikan begitu tentang hawa nafsunya. لأن الناس إذا ذكرت الموت تعقل يعود لها عقلها يعود إليها رشدها. Manusia ini kalau dia selalu mengingat kematian, manusia akan bisa berakal dan kembali kepada hal-hal yang lurus dalam hidupnya. من يعرف أن مأواه إلى قبر وحساب ونشر كلما تذكر ذلك قوي على نفسه الأمارة بالسوء. Maka ketika dia mengingat seperti itu, dia akan ingat kuburan, dia akan ingat hisab, dia akan mengingat pertanggungjawaban amal, sehingga dengan demikian itu dia akan punya kekuatan untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya. كلما نسي هذا المصير تلعب عليه نفسه عدنا أريد عدنا بغيت وكذا وشوف ويستدين لأجل مظاهر فارغة ويغرق في الشهوات والمعاصي والذنوب ولا يفكر في التوبة والتسويف يغلب عليه ما هو مفكر عدل ما هو في باله. Tapi kalau orang sudah lupa tentang kematian, maka orang itu akan memiliki semangat yang melampaui batas sehingga dia akan utang-utang untuk bisa berfoya-foya dan menampakkan dirinya banyak hal sehingga dia beli ini dan beli itu karena merasa bahwa dirinya tidak akan mati. الغريب أن الإنسان يغفل عن أن تناسيه للموت وتغافله عن الموت وابتعاده عن ذكر الموت لن يؤخر الموت. تذكره للموت لن يقدم الموت. Dan pada hakikatnya kita tahu bahwa orang kalau mengingati kematian, kematian tidak akan cepat juga datang kepada dia. Ketika orang melupakan kematian, kematian juga tidak mengakhirkan dia. الحين انت لو ما بغيت تذكر الموت وحد بيذكر الموت عندك تقول له ما الشر حد يذكر الموت ما حد كذا ولا بغيت اي شيء يذكرك بالموت هو بينساك لو قلت جاء الموعد بينساك لانك انت ما نسيته بيزعل الموت بيقول هذا ما يذكرني وانا ما بروح خلاص انا ما بذكره وهذا عقل ما هو عقل. Jadi kalau ada sebagian orang kalau sudah mengingat kematian langsung ditegur, jangan ingat-ingat kematian dah. Jangan mikir-mikir tentang mati. Ya, kalau sudah seperti itu apa kematian jadi marah sama dia. Kalau kamu sudah tidak mau mengingati aku, saya sudah juga akan jauh dengan kamu. Tidak akan mungkin seperti itu. Kematian tetap pasti akan datang. Ajal ma'lum, qala Allah azza wa jalla. Ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Samah ma'lum. Apa maksudnya sudah ditetapkan? Khalas. Idza qul ja khalas. Maka setelah datang, maka tidak ada yang bisa mengundurkan. Lakin fina al-mushkilah?
Sekarang apa yang jadi أنك masalah? إذا لم تتذكره على نحو جيد سيأتي وأنت غير مستعد له. Kalau kita tidak mengingat kematian dengan baik, maka akan datang kematian dan kita belum siap. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. Sebagaimana firman Allah, ya Allah kembalikan saya, semoga saya bisa beramal saleh. خلاص انتهى. Tapi tidak ada lagi kesempatan. واحد اللي يعطي التخيير انه الرفيق الاعلى او يبقى سيدنا محمد واختار الرفيق الاعلى هذا ما عاد بقى صلى الله عليه واله. Satu orang saja yang diberi oleh Allah untuk memilih mau terus hidup atau mau meninggal untuk kembali kepada Allah. Rasulullah SAW memilih untuk cepat mati kembali kepada Allah Ta'ala. لهذا ذكر الموت يجعل الانسان مستعد له. Maka dengan ingat kematian akan menjadikan manusia itu bersiap-siap diri untuk mati. ومن ذلك زيارة القبور. Dan di antara untuk mengingat kematian kita menziarahi kubur. اللي سمعنا الكلام عنها في الكتاب الذي قرأ. Sebagaimana kita dengar tadi dari kitab yang dibaca. كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Rasulullah bersabda, dulu aku melarang kalian menziarahi kubur, tapi sekarang ini ziarahlah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingat kematian. تذكركم الآخرة بمعاني كثيرة. Mengingatkan akhirat itu memiliki makna yang banyak. معنى الترهيب، معنى الترغيب، معنى التشويق، كلها. Makna di dalamnya adalah terghib, mendorong kita untuk beramal, menakut-nakuti kita untuk berbuat dosa, dan menjadikan kita rindu kepada Allah. ترهيب قد واضح، بتزور القبر بترعوي النفس، بتذكر انه بتفارق الدنيا فترها بنفسك من الاستمرار في المعاصي او التقاعس عن الطاعات فتجتهد. هذا مفهوم وكل الناس تفهم معنى الترهيب في زيارة القبور. Kalau makna terhib dalam ziarah kubur yaitu membuat orang itu takut, membuat orang itu takut untuk berbuat kemaksiatan dan sebagainya, itu satu hal yang sudah maklum, orang tahu semua itu. لكن هو لما قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تذكركم الآخرة، ما قال ترهبكم للاستعداد للآخرة، تذكركم الآخرة، والآخرة ما فيها إلا ترهيب فقط. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kematian itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Padahal di dalam akhirat kan bukan hanya menakutkan, menakut-nakuti. ولا فيها ترغيب. Apa di dalamnya ada mendorong kesemangatan? ظل العرش هذا ما هو ترغيب. Apa namanya, diayomi dengan arsy itu bukan terhib. هذا ترغيب. Itu terghib, itu mendorong. ظل العرش هو ترغيب. والشرب من الحوض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا ترغيب. Demikian juga minum dengan telaganya Rasulullah SAW itu adalah terghib. والمنادي عندما ينادي إن الله قد غفر لفلان سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، هذا ترغيب. ما بغيت تسمع هذا خلاص ادخل الجنة. إذا قالوا افتحوا أبواب الجنة يلا ادخل، هذا ما هو ترغيب في الآخرة. Ada nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memanggil, fulan telah berjaya, fulan telah selamat dan silahkan dimasukkan surga. Ini adalah merupakan terghib bukan terhib. لما يقول الحق للعبد هذه سيئاتك أبدلتها لك حسنات، هذا ما هو ترغيب. Demikian juga Allah telah mengatakan sesungguhnya dosa-dosa kamu sudah digantikan dengan kebaikan. هذا القبور فيها جمال، فيها ترغيب. Maka di dalam kuburan di akhirat itu ada hal yang indah. وعاد في أجمل من ذلك التشويق. Lebih ada yang lebih indah daripada itu, yaitu menjadikan kita lebih rindu. لأن الآخرة فيها ناس يكونون بقرب سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. Yaitu ada di sana bahwa dengan kematian kita akan berjumpa dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. واشويقة هذا القرب. في ناس Alangkah rindunya untuk bisa berjumpa dan ketemu beliau. ليش تقول الشرب من الحوض هذا ترغيب مع أن الشرب بكف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana kalau minum haud, meminum telaga Nabi SAW itulah merupakan hal menakutkan, padahal itu adalah haudnya Nabi besar Muhammad SAW dari tangan beliau. لماذا قلنا ترغيب لم نقل تشويق؟ Kenapa kita mengatakan bahwa minum di telaga Kautsar itu terghib bukan tashwik ataupun merindukan? التشويق لمن يشرب يسمع الكلام عن الشرب من ماء الحوض
الذي جاء من الكوثر أبيض من العسل وأبيض من اللبن وأحلى من العسل وأزكى من المسك وأبرد من الثلج. هذه أشياء ترغيب. Ya, karena di dalam haud atau di dalam telaga itu disebutkan oleh Nabi SAW bahwa telaga Kautsar itu dia lebih putih dari air, lebih manis daripada madu dan lebih segar daripada air yang segar dan lebih putih dari susu. لكن إذا تكلمنا عن اليد التي تسقي هذا تشويق، هذا شيء ثاني. Tetapi ketika kita berbicara bahwa siapa yang akan memberi kita minum dari tangan beliau, inilah tasywiq namanya, merindukan diri, merangsang kita untuk rindu dengan beliau. واحد مشغول بالسقيا خوفا من العطش فهو يرغب في أن يسقى، هذا مشغول بالماء الذي يشرب. لكن واحد مشغول باليد اللي تسقي يشرب منها. Kalau orang merasa haus sehingga dia semangat untuk meminum air yang membuat dia segar, itu artinya terghib. Tetapi kalau ada orang tidak berpikir tentang airnya, tapi berpikir dengan tangannya yang meminumkan, ini adalah tasywiq, rindu. فاسكر بساق الراحل بشرابه. Maka mabuklah dengan tangan atau dengan gelas yang dimana siapa yang memberikannya, bukan kita mabuk dengan minumannya. اسكر بالساقي لا بالشراب. Kita mabuk dengan orang yang memberi, bukan minumannya. هذا تشويق. Ini namanya tasywiq, yani merangsang untuk rindu. فإنها تذكركم الآخرة، تذكرك ساعة ما يأتي الأمر بالقدوم على الحق للنظر إلى سبحات أنوار وجهه الكريم. Dan juga bahwa mengingatkan kita kepada akhirat di dalamnya adalah satu hal yang kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan memandangnya bagi orang-orang yang matanya tidak dikotori dengan dosa. كل هذا في زيارة القبور. Ini adalah di dalam ziarah kubur. ما هو قال تذكركم الآخرة، ما قال تذكركم النار والعذاب، تذكركم الآخرة. الآخرة فيها الترهيب، النار والعذاب فيها الترغيب، الجنة والنعيم فيها التشويق، النظر إلى وجه الله الكريم ومجاورة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلنا أن فيها تشويق إلى الله ورسوله، فأي القبور أولى بالتشويق؟ ضريح في الوجود كله أعظم تشويقا من بقعة ضمت الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Tentunya adalah kuburan yang di mana قبور الأنبياء سيداتنا آدم ونوح وهود وإبراهيم وموسى وعيسى، سيدنا عيسى عاد وبيجي إن شاء الله. Demikian juga kuburnya para anbiya, kubur Nabi Adam, kubur Nabi Hud, kuburnya para nabi membuat kita akan lebih rindu. قبور أهل البيت، kuburnya para ahlul baitnya Rasulullah. الصحابة يوم تقف قدام سيدنا أبو بكر الصديق كيف ما تشتاق. هذا اللي الله خصه بثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. ما شاء الله. واستمر صاحبه الأول وتالي صاحبه في الحياة الدنيا، صاحبه في البرزخ، كيف يكون في الآخرة صاحبه. ما شاء الله. Demikian juga ziarah dengan kuburnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dimana disebutkan dalam Al-Quran ketika beliau berada di gua Thur berjumpa dengan Nabi SAW, dua orang yang bersama-sama Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW. Dia sahib dalam nas Al-Quran, sahabat Rasulullah dan sahabat ketika beliau wafat di sampingnya Rasulullah, dan bagaimana nanti di akhirat. Tentunya akan dekat. Maka kalau kita ziarah situ akan menimbulkan kita rasa lebih rindu lagi. بتزور سيدنا أبو بكر تتذكر لما كان بجانبه في الغار. Allah. إيه الأنس لحبيبه سيدنا أبي بكر والحبيب نائم على حجره صلى الله عليه وآله. كيف ما تشتاق لما تزور سيدنا أبي بكر. أولاكم بي أبو بكر، دعوا لي صاحبي، سدوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. كيف ما تشعر بمعاني الأنس هذا والشوق وانت واقف قدام سيدنا أبي بكر الصديق. هذه فإنها تذكركم الآخرة. هذه آخرة ولا دنيا؟ هذه آخرة يا يقين. Bagaimana kita ketika ziarah dengan Sayyidina Abu Bakar, maka tentunya hati kita akan selalu memikirkan bagaimana kedekatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW, bila Abu Bakar duduk dengan di sampingnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar sangat dekat, kan bahkan Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar,
kemudian di mana-mana selalu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, dan sekarang Sayyidina Abu Bakar ada di depan kita ketika ziarah. Bagaimana kita tidak rindu dengan suasana yang seperti itu? يوم تزور سيدنا عمر فاروق لو كان نبيا بعدي لكان عمر. ايش هذه المنقبة الكبيرة مفخرة. تزور سيدنا عثمان وتعرف انه لقبه ذو النورين وانه ختم القرآن كله في ركعة. Bagaimana ketika kita ziarah dengan Sayyidina Uthman, yang di mana Sayyidina Uthman Dzunurain menikahi dengan dua putri Nabi SAW, dan Sayyidina Umar dalam satu rakaat khatam Quran salatnya tiap malam. ايش البقيع ستنا فاطمة الزهراء عليها سلام الله. Allah. Bagaimana ketika kita berziarah dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Masya Allah. فاطمة بضعة مني يبسطني ما يبسطها يقبضني ما يقبضها. تذوق المعاني هذا وأنت قائم أمام حضرتها الشريفة. Allah. Kita ziarah kepada Siti Fatimah, yang mana Rasulullah mengatakan Fatimah itu adalah bagian daripada hidupku. Siapa yang menyakiti hatinya akan menyakiti aku. Siapa yang membahagiakan dia akan membahagiakan aku. Bagaimana rasa hati kita ketika kita ziarah kepada ما Siti Fatimah? تذكرك زيارة ستنا فاطمة كيف ما تذكرك الآخرة. كيف ما تذكرك الآخرة. Kalau kita ziarah kepada Fatimah, bagaimana kita tidak ingat akhirat? وهل في الآخرة موقف أفخر أو أفخم أو أعظم أو أجل بعد الشفاعة العظمى الذي يقف فيه أبوها من موقفها هي عندما ينادي المنادي يا أهل المحشر غضوا أبصاركم واحنوا رؤوسكم طاطئوا جباهكم فإن فاطمة بنت محمد تدخل الجنة. Allah. Bagaimana kita tidak mengingati kita akhirat yang di dalamnya keindahan-keindahan yang kita ziarah kepada Sayyidah Fatimah Zahra, kedudukannya di sisi Rasulullah SAW begitu tinggi, yang di mana ketika nanti di akhirat akan ada pengumuman kepada seluruh yang ahli mahsyar, wahai ahli mahsyar, semuanya kalian tundukkan pandangan kalian, tundukkan kepala kalian, karena sesungguhnya Fatimah binti Muhammad akan meniti jembatan Sirat. هذا ما يذكرك الآخرة يوم تقف أمامها عليها سلام الله. Maka bagaimana ini tidak mengingatkan kita akhirat kalau kita duduk atau berdiri di depan beliau. وهو لما تزور قبر مسلم من عموم المسلمين تذكرك للآخرة مثل تذكرك لما تقف عند فاطمة الزهراء ولا عند أبي بكر الصديق ولا سواء عينه. يقول لك لا خلاص ليش تميز القبور عينه. لا كيف عينه. هذا يذكرني الآخرة بترهيب، يذكرنا الموت. شفت قدامي واحد ميت مدفون تحت التراب، هذه عبرة. لكن يذكرني الآخرة بالتشويق عند ستنا فاطمة، سيدنا أبي بكر، عند سيدنا عمر، عند الأولياء والصالحين، عند سيدنا علي بن أبي طالب في النجف الأشرف، عند سيدنا الحسين في كربلاء وفي مصر، عند ساداتنا الأكابر هؤلاء. لما أقف أمامهم الآخرة تتجوهر أمامي بترغيبها بترهيبها بتشويقها، تجتمع. لهذا زيارة الأولياء أخص وأعظم وأجل في ذلك. Kira-kira sama benda ketika kita ziarah dengan seorang muslim biasa dengan kita menziarahi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kita menziarahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita menziarahi Sayyidina Ali bin Abi Talib dan para sahabat-sahabat dan para awliya salihin. Apa sama? Beda. Kalau kita ziarah kepada saudara kita muslim biasa, ini akan mengingatkan kita kepada hal yang takut. Seorang yang meninggal, dia akan mungkin menghadapi kuburan dan sebagainya. Tapi kalau kita menziarahi Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, para awliya salihin, ini khusus. Karena akan membuat nampak dalam hati dan pandangan kita dan hati kita keindahan akhirat bersamanya. Bagaimana penampakan-penampakan yang sangat luar biasa, agung di sisi Allah. Maka inilah kan lebih khusus lagi kalau kita menjadi orang-orang agung itu. بعض إخوتنا هدانا الله وياهم يقول لا ما في ميزة لزيارة قبر عن آخر خلاص فإنها تذكركم الآخرة. بلا في ميزة. كيف ما في ميزة؟ وأنت تتذكر الآخرة عند سيدنا محمد مثل تذكرك الآخرة عند واحد من عموم المسلمين. Ada sebagian orang mengatakan tidak ada bedanya. Ziarah kepada, ada sebagian orang mengatakan seperti itu dari saudara kita. Tidak ada bedanya menziarahi kuburannya fulan atau fulan. Bagaimana tidak ada bedanya? Kalau kita di sini mengingatkan kematian, kalau di sini mengingatkan keindahan dan kerinduan, beda sekali. لا في خصوصية في قبور الصالحين. Ada khususnya, ada hal-hal yang keistimewaan dan kuburnya orang salihin. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. Rasulullah sendiri bersabda bahwa kuburan itu ada kuburan yang merupakan lubang dari lubang api neraka, ada kuburan merupakan
taman dari taman-taman surga. هو سواء يوم توقف قدام حفرة أو توقف قدام جنة. Kira-kira beda apa enggak duduk di depan lubang dengan duduk di depannya taman-taman, kan beda. لا يستوون أفلا تعقلون. Tidak ada kan sama, maka kita tidak berakal. Perbedaan yang jelas. قال إلا في خصوصية لكن ماشي توسل وكذا أقول حتى التوسل هو من تذكر الآخرة كيف ما هو من تذكر الآخرة. Ada orang mengatakan ya memang ada khususi, ada perbedaan, tapi tidak boleh untuk tawassul. Bagaimana tawassul adalah bagian daripada kita mengingati akhirat. لما تسمع أنه تحضر الحول هنا حول سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم تسمع التوسل بالشيخ أبي بكر وبالصالحين وبالأنبياء وبالصحابة وبأهل البيت وبالمحبوبين جيلا بعد جيل هذا ما يذكرك الآخرة أن شوف الخصوصية اللي اختصوا بها وعادهم في الدنيا كيف عادهم في الآخرة بعدين. تذكر الآخرة معناه واسع ما هو محصور على الترهيب عند زيارة القبور. Maka kalimat tadzakurul akhirah mengingatkan kita kepada akhirat memiliki makna yang sangat luas sekali, karena di dalamnya bukan hanya sekedar menakut-nakuti, tapi juga ada keindahan dan kerinduan. Sampai kita mengingati kematian semuanya. إن واحد يتذكر الموت يخاف لأنه مقصر كلنا مقصرين. يتعظ ويزجر نفسه الأمارة بالسوء تستقيم. Ketika orang mengingati kematian, maka dengan kematian ini membuat kita akan takut. Dan dengan demikian kita akan bisa memecahkan hawa nafsu kita dan kembali kepada Allah dan tinggalkan maksiat. هذا أكثر من ذكر هادم اللذات ليهدم اللذات المحرمة انحراف النفس. Maka Rasulullah bersabda, perbanyaklah kamu mengingati hadimul ladzat, sesuatu yang akan menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. لكن أيضا ذكر الموت فيه ترغيب. Dan demikian juga dalam zikir maut ada terghib, memberi kita semangat. يا رسول الله ماذا لي إن أنا قتلت وقتلت اليوم؟ قالوا الجنة. قال الجنة؟ قال الجنة. نظر التمرات قال أنا عمرنا نعيشه حتى أكل هذه التمرات لا طويل. رماه ودخل المعركة ومات. هذا الموت ذكر الموت بالنسبة له وشه ترهيب؟ ما هو ترهيب. ذكر الموت عنده ترغيب جنة. Ada sahabat yang mengatakan ketika di dalam sebuah peperangan, ya Rasulullah, kalau sekarang ini saya maju tempur, kemudian saya mati, bagaimana keadaan? Langsung kamu masuk surga. Kalau kamu mati di sini, langsung masuk surga. Maka sahabat mengatakan di tangannya ada korma. Wah, kalau saya habis makan korma, kelamaan saya masuk surga. Maka korma yang ada di tangannya dilemparkan, dia langsung masuk ke dalamnya dan dia meninggal langsung masuk surga. Maka ini bukan terhib, bukan menakuti, tapi membuat semangat. Semangat untuk dia masuk surga sehingga makan korma pun tidak sempat. بل قد يكون ذكر الموت تشويق. Bahkan dalam zikir kematian di dalamnya ada kerinduan. سيدنا بلال زوجته تقول وكرباء يقول لها بل وطربا موت وطرب وطرب لو اقدر اقوم ارقص بقوم برقص لكنها محتضر. ليش؟ غدا القى الاحبه محمدا وحزبه اللي قال محبوب. Sayyidina Bilal, ketika beliau dalam keadaan sekarat, istrinya nangis-nangis, alangkah sedihnya mau ditinggal suaminya. Maka Sayyidina Bilal membuka matanya mengatakan, bal wa tarabah, bukan kesedihan, kebahagiaan dan kebahagiaan. Oh, kamu kenapa bisa bilang kebahagiaan? Besok saya akan ketemu dengan para kekasih Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Maka inilah kerinduan. هذا ايش اللي يخلي الانسان طربان هو عند ذكر الموت بل عند قرب الموت قدامه الا التشويق الشوق هذا غدا القى الاحبه. Bagaimana orang ketika ziarah kubur membuat orang itu suka dan bahagia? Ya, karena mengingati akan berjumpa dengan orang yang dikasihinya. فصار الموت اما ذكره يهدم اللذات الفانيه بالترهيب او يبني اللذات الباقيه بالترغيب أو يحرك الأشواق العالية بالتشويق. هذا ذكر الموت. كان يسألنا قبل سنوات يقول أنتم عندكم في أندونيسيا وفي حضرموت الحول تفرحون به والطيران والدفوف والنشيد وفي المساء العشاء وبعدين السمر والزفين كيف دحين هذا والحول اللي ذكر موت. شوفوا كيف الفرح هذا كله مع ذكر الموت. تذكرون ولي تقولون انه من الاولياء الصالحين او من المحبوبين وتذكرون وقت موته
لا بكوا عليه إلا عادكم هكذا. واحد كان يقول هكذا. Dulu ada satu orang bilang sama saya, gimana kamu di Indonesia atau di satu tempat negeri-negeri yang lain, kamu hadir haul, haul itu mengingati kematian. Mengingati kematian mestinya sedih, susah, tapi saya lihat kamu haul, kamu bikin pakai hadroh, kamu bahagia, pakai zafin, pakai berbagai hal, bahagia-bahagia dan Farah. makan-makan. Ya, Farah. farah. Kenapa seperti mestinya kalau zikir maut itu karena kematiannya awal ya sakit, nangis, sedih, seperti itu. Kenapa seperti itu kamu? أنتوا بغيتنا نسوي لا ذكرنا الموت. Kalau kita mengingati kematian apa yang mesti harus saya jalankan? يعني حزن وبكاء. Itu nangis dan sedih. قلت له ولطم هذا. Kalau di antara mereka ada yang sedih, susah, bahkan ada yang mukul-mukul tubuhnya. وضرب تطبير. Ada yang juga melukai tubuhnya. نحن تعلمنا من سيدنا الحسين أنه في لحظة اللي رأى فيها جده يقولوا تفطر عندنا يا حسين فرح. Maka ketika kita mengingati Sayyidina Husain yang di mana Rasulullah mengatakan, wahai Husain, kau nanti buka puasa dengan saya. Yaitu dengan نحن Rasulullah نعرف SAW. أنه لما Bahagia. نتذكر استشهاد سيدنا الحسين نحن نتذكر انتصار سيدنا الحسين بثباته على الحق. انتصار الثبات هذا يسمونه. Ada orang mengingati Sayyidina Husain karena kematiannya, tapi kita mengingati Sayyidina Husain bagaimana istiqomahnya dan sabarnya menghadapi daripada begitu macam kecobaan. هذا فرح. Inilah bahagia. كيف فرح؟ أي الظلم محزن والأذى محزن والألم الذي تعرضوا له والخيانة أهل البيت أشرف أهل البيت في الوجود هذا محزن يقين. لكن في حياته فرح كبير ثاني. إيش الفرح الكبير؟ أن هذه اصطفاء الله عز وجل لهم والمقامات التي نالوها والمعاني المراتب التي ارتقوا فيها والثبات. أنا بغيت أشوف هذا الثبات في حياتي في حياة من حولي. ما هو لازم في قتل وقتال. معنى الثبات اليوم الثبات أمام الشهوات وأمام المعاصي وأمام المغريات. شوف ثبات الحسين نستمد منه. Nah, kita ketika mengingati bahwa Sayyidina Husain terbunuh, itu satu hal yang pasti kita akan sedih dengan kedoliman orang mendolimi beliau dan juga hal-hal yang ditimpakan kepada beliau, itu adalah satu kesedihan. Tapi ada sisi yang lain yang mestinya kita harus ingatkan bahwa Sayyidina Husain itu sabar, sabat di dalam dia menghadapi begitu macam hal dan begitu bagaimana kedudukannya yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya yang luar biasa seperti itu. Berapa banyak orang sekarang ini dia sabat, artinya dia tetap di dalam kemaksiatannya, sabar di dalam hal-hal yang sifatnya syahwat. Tapi Sayyidina Husain sabar di dalam kesusahan yang begitu. Maka saya kepingin ketemu orang-orang seperti ini. Itu kebahagiaan. تذكر ما تذكر الحول ذكرى وفاة أئمتنا وأكابرنا نتذكره بفرح. وناس نتذكر وقت لقائهم بمحبوبهم الذي طالما اشتاقوا إلى لقائه. يحرك فينا معنى الشوق الذي في قلوبهم هؤلاء. كيف ما نفرح. Demikian juga ketika kita haul yang seperti ini. Kita tidak mengingati kematian beliau, tapi mengingati bagaimana beliau ketika meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan para kekasihnya dan kenikmatan dan kebahagiaan yang kedudukan yang tinggi di sana. Maka ketika kita mengingati sisi ini, disitulah kita akan bahagia dan semangat untuk bisa menuju seperti beliau. صار الخلاصة الموت عندنا وزيارة القبور تذكر بالآخرة. ليش؟ لأن من الترهيب ومن الترغيب وإيش الثالث؟ من التشويق. Maka kesimpulannya kita tahu bahwa tudzakirul akhirah dalam ziarah kubur ada tiga hal. Di dalamnya ada terhib untuk memberikan kita takut, ada terghib membuat kita semangat untuk menuju kepada amal, demikian juga ada tasywiq yaitu membuat kita semangat untuk rindu, ya, merangsang kerinduan kepada kekasih. Allah يرزقنا الفهم. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki kefahaman, ya Allah. يرزقنا مع الفهم نور الفهم. Dan dari kefahaman kita bisa mendapatkan cahaya kefahaman. ويكفينا مع الفهم عجب الفهم. يكفينا ذلك. Dan lebih daripada kefahaman itu kita dijauhkan daripada ujub daripada kefahaman. نحن نطلب الفهم ونور الفهم والوقاية من عجب الفهم. الله يرزقنا كمال ذلك مع العافية. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan kefahaman, kemudian kita diberi cahaya kefahaman dan kita dijauhkan dari
ujub, bangga diri kalau kita diberi kefahaman. يا فتاح يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. هذا عجب الفهم أدق أنواع العجب وأخفاها. Beliau mengatakan ujub atau bangga diri kepada kefahaman, di dalamnya itu ada hal yang sangat dalam dan sangat mengerikan lah. العجب أدق وأخفى من الرياء. Dan ujub itu lebih halus dari riya. لكن الله يكفينا جميع ذلك في بركة هذا اليوم المبارك اليوم. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduanya, dari berkatnya hari ini insyaallah. يعني بركة سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. Berkatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. الله يرزقنا همة وبركة من همتهم وبركتهم. Kita diberi rezeki mudah-mudahan dengan himmah beliau dan berkah beliau ya di dalam haul ini insyaallah. هذا سؤال زين. Ada satu pertanyaan ini dari Ustadz kita. Bagaimana ada doanya para salihin itu doa untuk minta panjang umur. Minta dipanjangkan umur. Kalau minta panjang umur seolah-olah takut daripada kematian. Bagaimana itu masalah ini? هذا سؤال زين. Ini adalah pertanyaan yang bagus kata Habib Ali. كيف أنت تقول لنا ذكر الموت في تشوق وبعدين نسمعهم بطول علانية طولة العمر في عافية حسن الخاتمة عند الموت. Gimana mengingati kematian, meminta untuk dipanjangkan umur seolah-olah dia takut daripada kematian. Bagaimana di dalamnya ada kerinduan. أنت سألت عن الصالحين. أنت سألت عن الصالحين. والصالحون إن شاء الله نقتدي بهم، لكن أنت سألت عن الصالحين، والصالحون طول العمر بالنسبة لهم ازدياد ترقي في مراتب المعرفة بالله. Kata tadi Ustaz tanya tentang solihin. Kalau bagi solihin, panjang umur itu adalah maknanya selalu meningkat di dalam maratibus salihat. Dari mana kedudukannya di sisi, meningkat dalam kedudukannya di sisi Allah. مراتب المعرفة بالله. Maratibul ma'rifah. Berarti kedudukan ma'rifah di sisi Allah Subhanahu wa taala. وفي ساحة النظر إلى وجه الله الكريم تتفاوت مراتب الناس في تلذذهم بالنظر إلى أنوار الحق بتفاوت معرفتهم بالله في الدنيا. Maka ketika nanti di akhirat untuk bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala, kelezatannya memandang wajah Allah itu sebanding dengan kemakrifatannya ketika berada di dunia. Semakin makrifat akan semakin lezat. هذا كل ما طال عمره كل ما ارتقى في مراتب المعرفة بالله، وبالتالي سيكون تذوقه للنظر إلى وجه الله أعظم وأجل وأكبر. فالمسألة تشويق مكانها محلها، ما خرجت من التشويق. هذا اللي إذا ذكر الموت طرب لذكر الموت، واللي إذا ذكر الموت عاد بغى يتمي ليزداد معرفة بالله. المهم ما مقصوده من ذكر الموت، ما مقصوده من طلب طول العمر، ما الحالة التي يكون عليها في ذلك. Ada sebuah riwayat, ada dua orang berkawan, yang mana dua orang ini amalnya sama, semuanya sama karena dia selalu berbarengan. Satu daripada dua orang ini meninggal dunia syahid fisabilillah. Temannya masih hidup. Dan orang ini akhirnya panjang umur, meninggal dunianya di kasur. Tapi ketika dilihat bahwa orang yang meninggal dunia di kasur ini yang lebih lambat dalam meninggalnya, kedudukannya lebih tinggi di surga. Maka ditanya, kenapa ini meninggal dunia yang pertama adalah syahid fisabilillah, ini meninggal dunia di kasur. Ya karena dia meninggal akhir. Dia mesti punya kesempatan untuk beramal saleh dan mendapatkan kedudukan tinggi, maka dia akan mendapatkan, ternyata dia dapat surga lebih tinggi. يكون المعنى الذي أشار إليه الحبيب محمد الحين ترغيب. Maka makna yang disebutkan oleh Habib Muhammad tadi dalam riwayat ini adalah makna terghib. وقد يطلب طول العمر لأنه يعلم أنه عاد معاصيه وذنوبه وما تاب منها سواء ولا صحح معاملته ولا رد الحقوق للناس وبسرعة بغى يدرك قبل ما يجيه الموت فيكون ترهيب. Demikian juga orang kepingin panjang umur, ada kesempatan untuk bisa bertobat kepada Allah karena dia merasa banyak dosa, dan demikian juga bisa mengembalikan amanah-amanah atau membayar hutang dan sebagainya. Ini adalah makna terhib, menakutkan. وقد تجتمع الثلاثة في واحد، الترهيب والترغيب والتشويق كلها في مراتبها. Bahkan ada tiga hal yang saya sebutkan tadi ada dalam satu hal, satu orang. Orang di dalamnya dia memiliki terhib, di dalamnya juga ada terhib, di dalamnya juga dia ada perasaan tashwiq. المهم الصدق. Yang penting adalah jujur. لهذا كان يربطوها مقيدة طولة العمر في طاعة الله.
Maka setiap doa untuk meminta panjang umur ada muqayyid, ada di dalamnya ada ikatan panjang umur dalam taat. بعضهم يستعيض عن كلمة طولة العمر بقولهم بركة العمر. Ya ada يبارك الله في عمرهم. Ada juga orang tidak menyebutkan sebagai panjang umur tapi mengatakan barokah umur. حديث خيركم من طال عمره حسن عمله. ما معنى طال عمر حسن عمل؟ بورك له في العمر. Dalam hadis disebutkan sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Apa makna panjang umur dan bagus umurnya? Maknanya diberkahi daripada umurnya. ما شاء الله قد اشرقت الشمس. Ya, إن شاء الله تشرق في قلوبنا وتطلع في أرواحنا فتطلع بها أرواحنا إلى عوالمنا. Kisah matahari sudah terbit dan bahkan sudah tinggi. Mudah-mudahan terbitnya matahari demikian juga terbitnya hati kita dengan cahaya-cahaya insyaallah. هذه الشمس الحسية تشرق بعد قليل بتغيب. لكن في شمس إذا أشرقت في قلبك ما تغيب أبدا. Allah. شمسنا الشارقة لما لها من مغيب.